সেই সকল মাস্টারমাইন্ডদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই পাতাল কন্যা, আমি নাম নিয়ে বলছি, সেই পাতাল কন্যার বিষাক্ত বক্তব্য এবং মুকুটহীন আরো যারা আছে বাংলাদেশनि इलिगेल इमिग्रेंट रक त्रिपुरा हास्तिबो नकली आधार कार्ड रेशन कार्ड भोटार आई कार्ड बेबाक स्नामबाय माने यागल त्रिपुरा हास्तिनि 6 बोसोरनो सकमर सकनानि बागै सामुं ताङै दङ आ थाइनि न पलिटिकल नि बिसिं तैफानो ओंथों एनजिअ नि बिसिं तैफानो ओंथों एबा कक्टमानि बिसिं तैफानो ओंथों तिप्रासानो सिसावै आ थाइनि तिख्लायै तिप्रासा नि थिनांनि बागै जोंसा साख्लायनानि बागै दाल बिदाल थायनो चिनि बरक रक सामुं ताङै दङ जों जतनो सावैमानो फिया आ थायो गोबां कुक जागावनो चिनि तिप्रासा रक केबिं जागो ताम हनै पलिटिकल नि फाइसिं फानोंथों एनजिअ नि फाइसिं तैफानोंथों न्यूज नि फाइसिं तैफानोंथों ताम हनै साजा कम्युनियल कक साव हनै होनजागो साबोहोन आयां नारनि फाइनाय इलिगेल इमिग्रेंट रक न आ कक न नकली आधार कार्ड रक रेशन कार्ड रक सनामबाय माने यागुल बरक उ कक न सावो फियाबा बेलाय न आकारै थांगो जेफ्रु उ कक न तिप्रासा रक न साफ्रु बांलादेशी रक तै 100 বছরনি यागुल फानो त्रिपुरा हास्तेओ फाइनायखे फाइमानो तो मुना थाइरिया हंके सेइनानाय हनै साफ्रो रग हंके आ बरक रक कमावै थांगो आसक सिमिनियाखौ पुरा भारत हा कतरन वानसा रगनि साम्राज्य वानसा कक साया सारा स्कुल परिमानिया बुट ओंगैमानिया ऑफिस आदालत ओंगैमानिया हनै सावै तंफ्रके आ कक कम्युनियल कक जे तिप्रासान रगनो कम्युनियल कक सावो हनै रग आफोरके बरकनि बुखुक चुप सुसि बुलामबाय सुबजाखाय फियाबा जोंनि तिप्रासा दफानि बागै कक सानाय रगनि बागै इंके रगनो कक फिरगै सामानि न खे ब्लेनो कम्युनियल जोंनि दफा ब जागा जानि सौहैनायखा फायदि हायनो हाय खापानि त्रिपुरि ताखकते बुखुरक नागरिक या बांलादेशी सुरक्षा मंच रकनि बिसिंगो अनुपनाथ हायनो हाय फाइ कक साजाफियोखा तामहनै जलेमा सिंसा कम्युनियल कक सापिका फाइरिजों खोनालाय नायलाय फिग्रानो अबশ্যই कक कतारकु हंके করছে এবং কাঞ্চনপুর মহকুমা এবং উত্তর ত্রিপুরা সেই চক্রান্তকারীদের, সেই দালালদের, সেই দাঙ্গাবাজদের, সেই জাতি বিদ্বেষীদের মাথার মধ্যে ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এখানকার সচেতন মানুষ, এখানকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একত্রিত হয়েছে। যাদেরকে বাড়ি ঘরে গিয়ে আক্রমণ করছে তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে এখানকার অরাজনৈতিক রাজনৈতিক সংগঠনকে বাধ্য করছে যে আপনারা আমাদের সুরক্ষার বিষয়ে কথা বলুন। আগামীকাল আপনাদের সামনে আমাদের কি কারণে লাইভে আসা এবং আমি কি কারণে এসেছি এবং তারপর কোর্স অফ অ্যাকশন কি হবে সেটা আগামীকাল আপনারা জানতে পারবেন। এখানে চুপ করে থাকার কোনো কারণ নেই, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আজকে সে মরেছে, তাকে নিয়ে কিডন্যাপ করা হচ্ছে, গুলি করে মারা হচ্ছে, রাস্তায় ফেলে মারা হচ্ছে, প্রতিদিন ঘটছে। রঞ্জিত দাসকে মেরে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা যারা করছে এবং যাদের যারা অনুপ্রাণিত হয়ে করছে সেই সকল মাস্টারমাইন্ডদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই পাতাল কন্যা, আমি নাম নিয়ে বলছি, সেই পাতাল কন্যার বিষাক্ত বক্তব্য এবং মুকুটহীন আরো যারা আছেন, বাঙালিকে বাংলাদেশি, অল বেঙ্গলিস আর বাংলাদেশি, বাঙালিকে বাংলাদেশ থেকে চলে যেতে, ইলিগেল ভোটারদেরকে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে, এই ধরনের কথাগুলো বলে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের কারণে এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে।